Bonjour à tous, salam alaikum a'izza'i talamid. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une fiche de lecture d'Antigone, bien sûr de Jonanoui. أو ورقة شاملة عن المسرحيات Antigone للكاتب Jonanoui. Alors tout de suite, on va découvrir cette fiche. Alors tout de suite, titre de l'œuvre, c'est bien sûr Antigone, le titre de l'œuvre أو ما يسمى بعنوان العمل الفني أو الأدبي c'est Antigone. Deuxième donnée أو المعطى الآخر auteur et siècle. auteur et siècle بمعنى أن الكاتب والفترة الزمنية. الفترة الزمنية c'est Jonanoui. Alors faites attention, Jonanoui ça s'écrit avec I L avec un H bien sûr qui ne se prononce pas et même le E. Alors on dit Jonanoui. Alors le siècle c'est le 20e siècle. Bien. Date d'écriture et de présentation. Date d'écriture et de présentation. أعزائي التلاميذ لا يجب أن نخلط بين date d'écriture بمعنى تاريخ الكتابة بمعنى تاريخ التي كتبت فيه هذه المسرحية وتاريخ تقديم هذه المسرحية. Alors présentation ou bien ce qu'on appelle publication. date d'écriture, date de publication ولكن هنا بما أن المسرحية تقدم ولا تنشر إذن on dit pièce écrite en 1942 سنة 1942 1942 est présenté بمعنى قدمت لأول مرة en 1944 يجب ضبط هذه التواريخ أو 20e siècle 42 44 bien passons d'autres données genre نوع الأدبي هنا tragédie moderne التراجيديا العصرية tragédie moderne personnages principaux أو الشخصيات الرئيسية في هذه المسرحية. إذن هناك عدة شخصيات سوف نراها ولكن الشخصيات الرئيسية أنتيغون فهي الشخصية الأبرز التي أخذنا منها اسم المسرحية. اسما فهي أخت أنتيغون. كريون فهو خال الأنتيغون وهو الملك. ثم aimant bien sûr c'est le fils de Créon فهو ابن Créon و bien sûr il était amoureux de Ismène mais enfin il a c'est-à-dire كان يحب أنتيغون أو عاشق أنتيغون أو le خطيب أنتيغون. bien époque de l'action عصر أو فترة الأزمة أو يعني هذه الأحداث أو الفترة التاريخية لهذه الأحداث فهي كانت في الإغريق أو اليونان أو l'antiquité grecque بمعنى اليونان القديمة. اليونان القديمة. bien lieu de l'action أين وقعت الأحداث. أحداث هذه المسرحية c'est dans palais de Thèbes قصر Thèbes dans la cité de Thèbes ou bien ما نسمى بالغريس في اليونان قصر تيب أو طابة باللغة العربية تب فهو قصر اسمه تب في اليونان. bien نتابع composition. alors مكونة أو تركيبة هذه المسرحية pas d'acte ni de scène. ليس هناك ما يسمى بمعنى اللاكت أو المشهد هنا ليس هناك مشهد ولا scène. bien l'autre donnée registre de langue. alors il ne faut pas confondre entre registre de langue et registre littéraire. بمعنى registre de langue بمعنى مستوى اللغة فهنا أو bien ce qu'on appelle niveau de langue يعني est-ce que c'est une langue familière, courante ou soutenue. alors ici on a langage courant et parfois familier. Familier, c'est-à-dire courant, c'est le niveau moyen. Familier, c'est le bas. Bien sûr, c'est le niveau bas. bien langage familière
langage familier, où est-ce qu'on peut trouver le langage familier? الخطاب يعني الفamilière يعني البسيط. La nourrice, les gardes. La nourrice c'est مربية et les gardes هما الحراس. Registre aux tonalités de la pièce. Alors on dit le registre littéraire, la tonalité, ou bien le ton de la pièce. C'est registre tragique. La plupart, bien sûr, de la pièce, on trouve le registre tragique. بمعنى هذا النوع التراجيدي، نوع اللغة أو نوع النص فهو تراجيدي. Règle classique، القواعد الكلاسيكية في هذه المسرحية. Respect de la règle des 3 unités. فهناك احترام للثلاث عناصر أو العناصر الأساسية lieu, temps et action. Respect de la règle de bienséance, ça veut dire بمعنى التقديم pas de mort sur scène. ليس هناك يعني العنف أو الموت فوق الخشبة على المسرح. Type de texte. Alors, type de texte, c'est نوع النص الموجود في هذه المسرحية. L'ensemble du texte est globalement argumentatif. بمعنى أن في النص بأكمله هناك حجاجي، بمعنى دائما هناك اللجوء إلى الإقناع، بمعنى حجاجي argumentatif. Indication temporelle، بمعنى المحددات الزمنية. 4 heures du matin، première tentative. 4 صباحا، أول محاولة d'Antigone d'enterrer le cadavre de son frère، بمعنى محاولة أولى. Midi، الزوال، deuxième tentative d'Antigone. Et enfin 5 heures، fin de la pièce. الخامسة، نهاية المسرحية. 5 مساء بطبيعة الحال. Dénouement، العقدة. Alors, tragique، tragédia. Mort d'Antigone، démon et d'Eurydice. Dénouement وفك العقدة، يعني نومون et dénouement فك العقدة. هنا موت البطلة والخطيب والأم الخطيب Eurydice. Le prologue c'est personnage extérieur à l'intrigue hors liste. Le prologue هو الشخصية خارجية أو خارج على النص المسرحية، c'est-à-dire il est hors liste، خارج يعني القائمة. Ici présentation des personnages. La présentation تقديم الشخصيات. Alors ils sont présentés bien sûr de plus importants، فهي الشخصيات قدمت من الأكثر présenté de plus important، الأهم de moins important. بمعنى أن لو برولوج عندما قدم الشخصيات فقدمها من الشخصية المهمة إلى الأقل يعني مكانة في المسرحية. لتم المواضيع التي موجودة في هذه المسرحية. لا سوليتود يعني الوحدانية، لو بونور السعادة، l'enfance الطفولة، والواجب bien sûr et le devoir. Fonction du cœur، يعني مهمة le cœur، c'est le cœur ici c'est فهي الشخصية التي تقدم رأي المجتمع العموم et le peuple de Thèbes، وخاصة شعب Thèbes، طيبة فقلنا فهو مدينة في اليونان. Rapport des personnages avec la loi، علاقة الشخصيات مع القانون. Antigone الشخصية الأبرز. Respect de la loi divine، فهي تحترم القانون الإلهي divine، respect. Crayon respect de la loi humaine، فهو يحترم القانون الوضعي أو الإنساني. lien entre les personnages، العلاقة بين الشخصيات في المسرحية. Antigone فهي fils d'Oedipe، nièce de Créon، فهي البنت أوديب، و
بنت أخت يعني كريون فهو الملك. إسمن sœur d'Antigone فهي أخت أنتيغون. كريون oncle d'Antigone فهو خال الأنتيغون. Roi bien sûr de Thèbes. Aimant fils de Créon فهو ابن Créon et fiancé d'Antigone و خطيب أنتيغون. Histoire de la pièce. قصة المسرحية. Suite du mythe d'Oedipe فهو متابعة أو تتمة لميت d'Oedipe. Antigone décide d'enterrer son frère فهي قررت دفن أخيها et se dresser contre Créon يعني ضد أن تقف ندا لكريون le roi بطبيعة الحال qui a interdit de donner les devoirs funèbres à Polynice فهو منع بإعطاء يعني الواجب الدفن لبولينيس. فبولينيس فهو أخ أنتيغون considéré comme un traître واعتبر كالخائن. Argument d'Antigone بمعنى بعض الحجاج التي قدمتها أنتيغون. Polynice et son frère فهو أخ لها. Il a le droit au repos له الحق في الراحة بمعنى نتحدث عن l'âme أو الروح. Son devoir est de l'enterrer بمعنى من واجبها أن تقوم بدفن أخيها. Voilà la notion de fatalité. مفهوم القدر هنا أو la fatalité القدر المحتوم. Antigone ne peut échapper à son destin. C'est quoi? C'est la mort. لا يمكنها أن تهرب أو أن تبتعد عن قدرها المحتوم ألا وهو الموت. Les anachronismes أو ما يسمى بالتفاوتات الزمنية. Alors décalage chronologique فهناك تفاوتات بمعنى زمنية. situe une époque ce qui appartient à une autre époque. époque moderne بمعنى أننا في بعض الأحيان نجد في الأزمنة الفارطة أو السابقة هناك مواقف مثلا لأعطي مثال مثلا نتحدث عن السيارة مثلا ولكن في الزمان الماضي de Sophocle لا وجود للسيارة فهناك ce qu'on appelle les anachronismes. Figure de style. Figure de style ça veut dire on trouve ici الوجوه المجاز التي الموجودة في المسرحية. des personnifications, des comparaisons, des métaphores, des antiphrases et tout. Alors, le temps des verbes, زمينة الأفعال, temps dominant, c'est le présent. Emploi de conditionnel, aussi dans scène d'Antigone et aimant, le conditionnel, عندما قال لها عندما سيكون لدينا طفل أو الطفل الذي سيأتي مثلا هنا c'est la condition. Voilà. Merci pour votre attention. نشكركم على الانتباه. إذا لا تنسوا الاشتراك. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime, ترك تعليق في يعني الأسفل الفيديو إذا أعجبكم الفيديو أو هناك ملاحظة أو تساؤل فاتركوا لي يعني سؤال أو يعني استفسار فرهنا الإشارة. Et bien sûr n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur la cloche. لا تنسوا يعني الجرس تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. وفي الأخير n'oubliez pas bien sûr de partager معناه أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم أو الأصدقاء والأحبة. Alors n'oubliez pas bien sûr de partager cette vidéo avec vos proches, vos camarades et les personnes que vous aimez bien sûr. Alors à bientôt et à la prochaine vidéo.